परिवर्तन यात्रा से पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्गापुर में बाइक रैली निकाली गई। ये रैली दुर्गापुर के ईस्ट और वेस्ट विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों से शुरू हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में रैली इस्पात नगरी के राजेंद्र प्रसाद इलाके से शुरू हुई। वहीं वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में सिटी सेंटर से बाइक जुलूस निकाला गया। वेस्ट विधानसभा क्षेत्र की रैली का नेतृत्व बीजेपी विधायक लक्ष्मण घुरोई ने किया, जबकि ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की कमान जिला बीजेपी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बैनर्जी ने संभाली। नेताओं का कहना है कि इस बार की राजनीतिक लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य की जनता के बीच है। उनका दावा है कि लोग समझ चुके हैं कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आगामी परिवर्तन यात्रा को हजारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। बताया गया है कि परिवर्तन यात्रा का रथ 10 तारीख को दुर्गापुर पहुंचने वाला है और इसी के मद्देनजर रविवार को ये बाइक रैली आयोजित की गई। तो आइए देखें कि इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बैनर्जी ने क्या कहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली को लेकर तंज कसा है एवं ब्लॉक नंबर 1 तृणमूल के अध्यक्ष राजीव घोष का क्या कहना है, आइए पूरी खबर आपको सुनाते हैं। दुर्गापुर पूर्व विधानसभार उद्योगे युव मोर्चार नेतृत्वे आज के बर्धमान दुर्गापुर सांगठनिक जिलाय दुर्गापुर पूर्व विधानसभाय परिवर्तन यात्रा के सामने रेखे बाइक रैली आमरा साधारण मानुषेर मध्य गेছি प्रधानमंत्री चिठी निये गृह सम्पर्क अभियाने। आमरा 14 तारीख ब्रिगेडेर प्रधानमंत्री आसছেন, तार चिठी निये बाड़ी बाड़ी जाচ্ছি मानुषके ब्रिगेडेर आमंत्रण जानाते। आमरा प्रति बुथ थेके 10 जन करे कार्यकर्तादेर संगठित करे निये 14 तारीख दुर्गापुर থেকে स्पेशल ट्रेने করে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে যাব। এই পরিবর্তন যাত্রা এবং ব্রিগেডকে সামনে রেখে আমাদের এই বাইক র্যালি মানুষকে আমরা সম্বোধিত করতে চাইছি যে এবারের লড়াই কিন্তু বিজেপি ভার্সেস তৃণমূল না, এবারের লড়াই হচ্ছে মমতা ভার্সেস জনতা। বাংলার জনতার বিরুদ্ধে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চলে গেছেন, তার জন্য মমতা ভার্সেস জনতা এই লড়াইয়ে বিজেপি শুধুমাত্র মানুষকে সম্বোধিত করতে চাইছে, মানুষকে সাথে নিয়ে চলতে চাইছে, মানুষকে পাশে নিয়ে এই আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে। मुख्यमंत्री যখন ধর্নায় বসে মেয়রকে একটা যাত্রার গাড়ি থাকবে, সেই গাড়ির মাধ্যমে আবেদন রাখা হবে এবং মানুষের কাছে এটাই আবেদন করা হবে যে দুর্গাপুরের বেকার যুবকরা পূর্ব বিধানসভার এরা হচ্ছে শিল্প চাই, চাকরি চাই, বিজেপি তাই, এই স্লোগানে মুখরিত হয়ে পরিবর্তন যাত্রা এবং হচ্ছে ব্রিগেড 14 তারিখের মোদিজির আগমন ব্রিগেডের বাংলার পূর্ণভূমিতে, সেই আগমনকে সামনে রেখে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বুথ স্তরের প্রতিটা কার্যকর্তা প্রতি বুথ থেকে 10 জন করে মাদার পার্টির, 5 জন করে যুবর, 5 জন করে মহিলার কার্যকর্তা সেদিন দুর্গাপুর থেকে স্পেশাল ট্রেনে করে একদম ব্রিগেডের মাঠে কলকাতার ময়দানে ব্রিগেড ময়দানে পৌঁছাবে। এই বার্তাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের হচ্ছে বাইক র্যালি। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে তো আর তো মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, ঠিক আছে। ওনারা বলতে চাইছেন যে মমতার সাথে জনতার লড়াই, আর আমরা বলি যে মমতা মানেই জনতা। মমতা ব্যানার্জির সাথে জনতা মানে আম জনতা, একদম যুব থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেই মমতা ব্যানার্জির সাথে, এবং সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই এই নির্বাচনের রেজাল্ট বেরোলেই প্রমাণ হয়ে যাবে এবং এটা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। বিজেপি প্রত্যেকবারই চেষ্টা করে, এবারও চেষ্টা করছে। তবে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এটা ওই দ্বিতীয় স্থানের লড়াই হচ্ছে, সিপিএম বা বিজেপি কে দ্বিতীয় স্থান পাবে, কেন প্রথম স্থান তৃণমূলের জন্য তৈরি হয়ে গেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।